हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर हम करने वाले हैं 10th जी के वो हिस्ट्री का पहला चैप्टर। और जैसा आप लोगों का विश भी था और मैं भी चाहता था कि आपके लिए हिस्ट्री का टॉपिक भी बनाया जाए, तो इसके लिए हम शुरू करते हैं और अब देखते हैं कि आप लोगों का रेस्पॉन्स कैसा होगा। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप। तो वहाँ पर यूरोप में नेशनलिज्म शुरू कैसा हुआ, एग्जैक्टली वहाँ पर क्या बात हुई, नेशनलिज्म क्या होता है, नेशनलिज्म कैसे शुरू हुआ। तो स्टार्ट विद द सेम टर्म। लेकिन इससे पहले इस चैप्टर में आपको पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा। मेरे हिसाब से ये एक इंट्रोडक्टरी है, क्योंकि यहाँ पर जो नेशनलिज्म का जो पूरा प्रोसेस है वो मैं बताने वाला हूँ। नाउ लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट टर्म। नेशनलिज्म है क्या चीज़? नेशनलिज्म यानी पैट्रियोटिज्म, दैट मीन्स अ फीलिंग ऑफ लव। नेशनलिज्म a feelings of love or pride for your own nation state, that is your country. यानी कि अपने मुल्क से हुब या प्यार होना, उसको हम नेशनलिज्म कहते हैं। आज आप बहुत सारे मुल्क देखते हैं, जैसे कि चाइना, श्रीलंका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, इंग्लैंड। क्या ये इससे पहले एज ए नेशन स्टेट्स दिखाई देते थे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक्चुअली इससे पहले महाराजा राजाओं का सिस्टम था पूरी दुनिया में। तो यूरोप में भी था ओवसली, क्योंकि हमें जो चैप्टर है वो है नेशनलिज्म इन यूरोप। महाराजा राजाओं का सिस्टम में कोई डिसाइडेड बाउंड्री नहीं होती थी, क्योंकि जिस तरह आज हम देखते हैं कोई नेशन स्टेट्स में, जिस तरह आज हम बाउंड्रीज देखते हैं, मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान और श्रीलंका की बाउंड्री, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बाउंड्री, हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान की बाउंड्री। महाराजा और राजा सिस्टम में कोई डिसाइडेड बाउंड्री इस तरह नहीं होती थी। ये सब अलग अलग जनरल रीजन्स थे, जैसा कि प्रुशिया था, जैसा कि हैब्सबर्ग था, जैसा कि हैम्पशायर था। इन सब जगहों पर अलग अलग एम्परर्स राज करते थे। इस तरह ये सब एम्परर्स एक दूसरे पर हमला करते थे, और जिसकी विक्ट्री होती थी या जिसकी फतह होती थी वो वही कब्ज़ा जमाता था। इससे हमें पता चलता है कि लोगों में और महाराजा राजाओं में नेशनलिज्म की कोई फीलिंग्स नहीं होती थी। उनका तो एक ही मकसद था, एक्सपेंशन करना, अटैक करना, हमला करना। अब है एक और क्वेश्चन, नेशन स्टेट है क्या? नेशन स्टेट रीजन से बनता है। वो रीजन है क्या? नेशन स्टेट nations is the one in which citizens share a sense of common unity. शेयर अ सेंस ऑफ कॉमन यूनिटी मतलब किस रीज़न से बनता है, किस चीज़ से बनता है, वो क्या कौन सा चीज़ एक दूसरे से शेयर करते हैं।
ان میں کون سی کامنس ہونی چاہیے. مثال کے طور پر جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں ان میں کیا ہونا چاہیے, کامن لینگویج ہونی چاہیے, کامن کلچر ہونا چاہیے, کامن ہسٹری ہونی چاہیے, کامن ٹریڈیشن ہونی چاہیے. ان سب چیزوں میں ایز اے نیشن سٹیٹس میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ تب نیشن سٹیٹ بن سکتے ہیں جب ان کو کیا ہونی چاہیے, کامننس. کن چیزوں میں, کامن لینگویج میں, کامن ہسٹری میں, کامن کلچر میں, کامن ہسٹری میں یا کامن ٹریڈیشن میں. مثال کے طور پر ہم آپ کو ایک اور ایگزامپل دیں گے, وہ کامن ہسٹری ہے کیا, وہ کامن کلچر ہے کیا, یا وہ کامن لینگویج ہے کیا. مثال کی طرف اگر ہم ہندوستان کی ایگزامپل لیں گے, ہندوستان کی مثال لیں گے, ہم ہندوستان میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ہم کو یقین ہے کہ ہندوستان 1947 میں آزاد ہوا. ہمیں اس پہ یقین ہے, ہمیں اس پہ کامننس ہے, ہمیں ایک ہی ہسٹری ہے, یہ ہے کامننس. دوسری بات, ہمارا لیڈر تھا مہاتما گاندھی, ہمارے لیڈر تھا چترنجن داس, ہمارا لیڈر تھا سراجو نائیڈو, ہمارا لیڈر تھا جواہر لال نہرو, ہمارا لیڈر تھا چترنجن داس, بہت سارے, یا موتی لال نہرو تھا, وغیرہ وغیرہ. ہمیں اس پہ یقین ہے, اس کو کہتے ہیں کامننس. ان سب چیزوں میں جب ہمیں کامننس ہوتی ہے تب ہم ایسے جگہوں کو نیشن سٹیٹس کہتے ہیں. اب ہے ایک اور سوال, نیشنلزم کہاں سے شروع ہوا؟ پہلے ہم نے پڑھا کہ نیشنلزم ہے کیا. اب ایک اور سوال ہم نے پڑھا کہ نیشن سٹیٹ ہے کیا. اب ہے تیسرا سوال کہ نیشنلزم کہاں سے شروع ہوا. کہ ہمیں مین ٹاپک ہے دا رائز آف نیشنلزم کی بات کرنی ہے ہمیں اس چیپٹر میں. دا رائز آف نیشنلزم ان یورپ, کہ یورپ میں کہ نیشنلزم کیسے ابھرا, کیسے ایمرج ہوا, کیسے ایکسپینشن ہوا. تو اب ہے بات اسی پوائنٹ کی کہ نیشنلزم کہاں سے شروع ہوا. کتاب سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نیشنلزم یورپ سے شروع ہوا. وہاں ایک دیش ہے جس کو ہم فرانس کہتے ہیں, وہاں نیشنلزم 14 جولائی 1789 سے شروع ہوا. نیشنلزم 14 جولائی 1789 فرانس سے شروع ہوا. اس ٹائم ایک ڈائناسٹی تھی وہاں پہ, باربن ڈائناسٹی. لوگ اس کو ناپسند کرتے تھے, لوگوں کو اس کو بہت نفرت تھی, کیونکہ فرانس 3 حصوں میں بانٹا تھا. کن 3 حصوں میں بانٹا تھا؟ پہلی والی جو حصہ تھا, پہلا والا جو پارٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں فرسٹ اسٹیٹ, اور سیکنڈ والا جو پارٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیکنڈ اسٹیٹ, اور جو تھرڈ والا پارٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں تھرڈ اسٹیٹ. پہلی والی اسٹیٹ میں فرانس میں رہتے تھے کلیرجی, اور سیکنڈ والے میں رہتے تھے نوبلٹی, اینڈ تھرڈ والے میں رہتے تھے پیزنٹس, فارمرس اینڈ ورکرس, پروفیشنلس اینڈ ڈاکٹرس رہتے تھے. ہم دیکھتے ہیں, ہم بناتے ہیں یہاں, یا ہم لکھتے ہیں یہاں پہ. فرسٹ اسٹیٹ, سیکنڈ اسٹیٹ, تھرڈ اسٹیٹ. یہ تینوں اسٹیٹس کہاں پہ تھے؟ فرانس میں. ہمارا سوال تھا کہ نیشنلزم کہاں سے شروع ہوا. ہم نے کہا تھا نیشنلزم کی شروعات 14 جولائی 1789 میں شروع ہوئی فرانس سے, اور لوگ اس کو بہت ناپسند کرتے تھے کیونکہ فرانس 3 حصوں میں بانٹا تھا. جو اس ٹائم جو بادشاہ تھا جس کا نام تھا لوئس 16.
लुइस 16 खुद बारबन डायनास्टी से ताल्लुक़ रखता था, और उससे पहले भी लुइस 16 पहले भी फ्रांस बांटा था, और उस टाइम भी बांटा हुआ था। फर्स्ट एस्टेट में क्लर्जी रहते थे, और सेकंड एस्टेट में नोबल्टी वाले रहते थे, और थर्ड एस्टेट में पीजेंट्स, फार्मर्स और बाकी ग्रुप्स रहते थे एटसेट्रा। लेकिन ज़्यादातर जो प्रपोर्शन था लोगों का है, वो ज़्यादातर 90% लोग थर्ड एस्टेट में रहते थे, और सिर्फ 10% लोग या 10% लोग फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट में रहते थे। तो लेकिन जो 10% लोग थे जो नापसंद करते थे, वो किस चीज़ को नापसंद करते थे? लुइस 16 को वो नापसंद करते थे, क्योंकि जो फर्स्ट एस्टेट एंड सेकंड एस्टेट थे ये लुइस 16 को सपोर्ट करते थे। और उसके दौर में उसके दौर से पहले भी और इसके दौर में भी, लुइस 16 के दौर में भी जो फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट थी ये क्या एंजॉय करती थे। इस सिलसिले में जो थर्ड एस्टेट थी वो लुइस 16 से नफरत करने लगे। वो क्या चाहते थे? रेवोल्यूशन चाहते थे, इनकलाब चाहते थे। वो क्या चाहते थे? डेमोक्रेसी चाहते थे। तो उन्होंने 14 जुलाई 1789 में लुइस 16 के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो 2 साल तक वहाँ पे हंगामा होता रहा। तो 1790 में वहाँ पे फ्रांस में डेमोक्रेसी उन्होंने एस्टैब्लिश की। जो ही उन्होंने डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश की तो वो भी एंजॉय करने लगे। कहाँ तक? 1790 से लेकर 1799 तक थर्ड स्टेट के लोग एंजॉय करने लगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कौन सी डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हुई थी? डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हुई थी। लेकिन 1790 से लेकर 1815 तक नया रूल आ गया। कौन सा रूल आ गया? डिक्टेटरशिप। वो डिक्टेटर कौन था? वो था नेपोलियन बोनापार्टे। जो ही ये नेपोलियन बोनापार्टे आ गया, 1799 से लेकर 1815 तक नेपोलियन बोनापार्टे ने फ्रांस में एज ए डिक्टेटर काम करता रहा। दूसरी तरफ उसने अपनी ही दौर में, मतलब 1804 में नेपोलियन ने एक कोड लाया जिस कोड का नाम है सिविल कोड। वो सिविल कोड है क्या? उसको हम सिविल कोड भी कहते हैं और नेपोलियन कोड भी कहते हैं। नेपोलियन कोड इसलिए कहते हैं क्योंकि नेपोलियन बोनापार्टे ने उसको इंट्रोड्यूस किया, पास किया। सिविल कोड इसलिए कहते हैं कि इसमें जो कुछ भी था वो आम लोगों के लिए था, इसलिए हम इसको नेपोलियन कोड भी कहते हैं और सिविल कोड भी कहते हैं। तो ये जो नेपोलियन कोड या सिविल कोड है, अकॉर्डिंग टू हाल्टमैन जो कि एक इकोनॉमिस्ट हैं, उसके मुताबिक इट इज़ वन ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट हैव इन्फ्लुएंस्ड द होल वर्ल्ड। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा कोड है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि उसमें बहुत ऐसी तब्दीलियाँ थी जो जिसको लोग बहुत पसंद करते थे। मिसाल के तौर पर इम्प्रूव द कम्युनिकेशन सिस्टम, पीजेंट्स फ्री फ्रॉम सर्वडम, गुलामी से लोग थर्ड स्टेट को आज़ाद किया, उनको इम्प्रूव किया ट्रांसपोर्ट को, इक्वल वेट एंड मेजर को इंट्रोड्यूस किया, इक्वलिटी बिफोर लॉ को इंट्रोड्यूस किया, राइट टू प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस किया। इसलिए एक ऐसा कोड था जो इससे पहले फ्रांस में किसी एम्परर ने नहीं पास किया था। दूसरी तरफ सिविल कोड के अलावा उसने बहुत सारे कानून पास किए। मिसाल के तौर पर सेंसरशिप लॉज भी उसने पास किया। सेंसरशिप लॉज क्या था
کہ اگر کوئی نیپولین بوناپارٹ کے خلاف آواز اٹھائے گا وہ اس کا خاتمہ کرے گا. یہ تھا نیپولین بوناپارٹ کا ایک اور سینسرشپ لاز. دوسری طرف نیپولین بوناپارٹ نے ایکسپینشن کی لڑائی شروع کی. اس وجہ سے بہت سارے اس کے دشمن بن گئے. آخر میں 1815 میں اس نے جنگ چھیڑی جس کو ہم بیٹل آف واٹرلو کے نام سے جانتے ہیں. اس جنگ میں نیپولین نے ہارا اوبویسلی کیونکہ اپوزٹ سائٹ میں بہت سارے دیش تھے جیسے کہ ان کو ہم شارٹ فارم میں پرب کہتے ہیں. یہ پرب ہے کیا؟ پی سے پرشیا، آر سے رشیا، اے سے آسٹریا، بی سے برٹن. پرب ہم اس کو انہی ملکوں کو کہتے ہیں: پرشیا، رشیا، آسٹریا اینڈ برٹن. ان سب ممالکوں کے ساتھ نیپولین بوناپارٹ نے جنگ چھیڑ لی. 1815 میں وہ جنگ ہوئی جس کو ہم کہتے ہیں بیٹل آف واٹرلو. یہ جنگ ہارنے کے بعد جن دیشوں نے یہ جنگ جیتا انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا. اس ایگریمنٹ کا نام رکھا تھا ٹریٹی آف وینا. چونکہ وینا ایک جگہ ہے آسٹریا میں جو اس کی آج راجدھانی ہے یا ایک کیپٹل ہے. اسی کیپٹل میں انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا مل کر ان 4 دیشوں نے. تو اس ایگریمنٹ کا کیا مقصد تھا؟ اگر ان کا مقصد تھا پہلے نیپولین کو ہرانا تو ہرانے کے بعد انہوں نے یہ ایگریمنٹ کیوں کیا؟ کیونکہ نیپولین بوناپارٹ نے جتنی تبدیلیاں لائی تھی اس سے پہلے انہوں نے اس ایگریمنٹ کے ذریعے ان سب چیزوں کو کینسل کیا. دیٹ مینز ڈکٹیٹرشپ بھی ختم اور ڈیموکریسی کو بھی انہوں نے پہلے سے ہی ختم کیا تھا. وہ یہی چاہتے تھے کہ ڈیموکریسی کو وہ ناپسند کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے پھر سے اس ڈیموکریسی کے بعد نیپولین نے جتنی بھی تبدیلیاں لائی تھی اس لیے انہوں نے سب چیزوں کو کینسل کیا. اور اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ کنزرویٹزم تھاٹ کے لوگ تھے. وہ کنزرویٹزم کا مطلب کیا ہے؟ اب ایک اور کوشچن آپ کے ذہن میں آیا ہوگا، یہ کنزرویٹزم ہے کیا؟ اگر وہ کنزرویٹزم کے خیالی کے لوگ تھے وہ ہے کیا؟ It means to commitment to traditional values and ideas with opposition to changes. وہ پرانی چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں، وہ پرانی چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں، نئے چیزوں سے نفرت کرتے ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں کنزرویٹزمٹسٹس. اسی لیے انہوں نے نیپولین کے تمام تر چینجوں کو، تمام تر تبدیلیوں کو پھر سے کینسل کیا. اس کے بعد اب ہے ایک اور کوشچن. وہ کوشچن کیا؟ 1815 سے لے کر 1830 تک یہی حال رہا کہ مطلب جو ٹریٹی آف وینا میں ہوا وہ 1830 تک چلا، لیکن 1830 سے لے کر 1848 تک ایک اور ریولوشن آ گیا جس ریولوشن کو ہم دا ایج آف ریولوشن کہتے ہیں. یہ جو پیریڈ آتا نا 20 سال یا 18 سال کا یہ جو پیریڈ آتا ہے اس پیریڈ کو ہم کہتے ہیں دا ایج آف ریولوشن. کیوں کہتے ہیں دا ایج آف ریولوشن؟ اس کی ایک ریزن ہے. وہ ریزن ہے کیا؟ جو 1815 میں کینسل کیا ہوا تھا؟ ڈیموکریسی بھی کینسل ہوئی تھی، سول کوڈ بھی کینسل ہوا تھا، نیپولین بوناپارٹ نے جتنی تبدیلیاں تھیں وہ سب کچھ کینسل ہوا تھا. لیکن 1830 میں اس کو پھر سے ری اسٹیبلش کیا. اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں یہ پیریڈ یہاں سے یہاں تک
جو پیریڈ آتا ہے، یہ جو وقفہ آتا ہے یا جو مدت آتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں دا ایج آف ریولیوشن. ڈیموکریسی کو اسٹیبلش کیا، اس لیے اس کو دا ایج آف ریولیوشن. دوسری بات، گریک بھی اسی پیریڈ میں انہوں نے اسی پیریڈ میں آزادی حاصل کی، اسی لیے ہم کہتے ہیں دا گریک وار. تیسری بات، اٹلی میں ایک اور سوسائٹی بنی جس سوسائٹی کے نام ہے ینگ اٹلی یا سیکرٹ سوسائٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جس کے بہت سارے ممبرز تھے. اسٹیمیٹ رفلی ہم اسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ اس کا 30,000 جو ممبرز تھے اس سیکرٹ سوسائٹی کا. کام کیا تھا؟ کنزرویٹزم کو ہرانا، کنزرویٹزم کو کمزور کرنا، یہ تھا مقصد. اب ایک اور کوشچن آیا ہے کہ نیشنلزم پہلے سے کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ مین جو ٹاپک ہے دا رائز آف نیشنلزم. یہاں تک ہم پہنچتے کہ نیشنلزم کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا، بیچ میں کتنی پرابلمز کریٹ ہوئی. تو نیشنلزم پہلے سے کیوں نہیں تھا؟ مطلب یہ کیوں نہیں تھا، فرانس سے پہلے کیوں نہیں تھا؟ مین ریزن تھا ڈائیورسٹی. نیشنلزم کا نہ ہونا کا جو مین ریزن تھا وہ ہے ڈائیورسٹی. ڈائیورسٹی کا مطلب ہے مور دین ون، مطلب ایک سے زیادہ، وہ بہت ساری لینگویجیں تھی، بہت زیادہ کلچرز تھے، بہت زیادہ ٹریڈیشنز تھے، بہت زیادہ ویلیوز تھے پورے یورپ میں. اسی کے وجہ سے نیشنلزم کا وجود بھی نہیں تھا. اب ایک اور کوشچن ہے کہ نیشنلزم کا تھاٹ کہاں سے آیا؟ فرانس میں ایک گروپ رہتا تھا جو کہ مڈل کلاس سے وابستہ تھے. وہ کام کرتے تھے ایز اے مرچنٹ، لیکن تھے چھوٹے چھوٹے ٹاؤنوں میں وہ کام کرتے تھے. جو ہی وہ ایکسپورٹ کرنے لگے، ایکسپورٹ کرنے کے ساتھ ساتھ انہی میں ایک گروپ ایمرج ہوا جن کو ہم کہتے ہیں مڈل کلاسز. جو مڈل کلاسز تھے انہی کی وجہ سے نیشنلزم کا تھاٹ وجود میں آ گیا. تو یہ تھا پارٹ نمبر 1. اب ہم پارٹ نمبر 2 پر ملیں گے پھر سے. اوکے، بائے، تھینکس.